es el nivel perdido del que sabemos menos cosas. Seattle Sewers. In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle. This comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out of a window and gets swept away by the current. And then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them were for pacing purposes. But here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final, but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Material, lo vamos a enjoyar, sí, lo vamos a enjoyar. Material para locos de las tofas. Mira, mira, mira. ¡No me toques! El tema es, cuando él iba a hacer la primera caída, es cuando vemos en la Curiosity Edition que eso se cortó y hay un salto geográfico de Ellie dentro de las alcantarillas. El salto se va a producir, se produce justo después de este momento. Aquí en la versión final del juego esto no está. Esto no está. Fijaos que el agua no... aquí se produce el salto en el final en el juego. Esto es lo nuevo. La sección que hemos visto hasta ahora de ese pequeño túnel es un poco diferente, pero en este salto, en esta primera caída, es cuando se corta y se ve perfectamente en las curiosidades de The Last of Us, se ve perfectamente en la Curiosity Edition. Esto es lo nuevo. Aquí hay diálogo. Aquí hay diálogo. Salimos a la superficie. ¡Oh, la fuck Seattle! Vale. ¿Dónde narices estoy? Hay diálogo tú y encima en español. Y encima en español. Hay que llegar al otro lado. Fijaos que no está terminado el nivel, pero bueno, algunas animaciones están bastante definitivas. ¿Esto qué es? The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Vale, por Dios. Here, it's a positive to have found the ladder, but then a negative to discover it's not the solution. Vale, que la escalera no es la solución. And then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. Lo típico de, mira, ya está, la salida está aquí. Los cojones, ¿verdad? ¿Es una puta broma? ¿Es una puta broma? Hostia, hubiera sido guapo, en plan, ¿me estás tomando el pelo? ¿Are you fucking kidding me? Y claro, aquí empezaría el... Vale. Habrá otra salida. Aquí empezaría el puzzle. El puzzle, pues imaginamos que es, en lugar de ir hacia la izquierda, ir hacia la derecha. E ir hacia allí. Tirarse al agua. Comerse la reja. Pero fijaos la animación de arrastrarse a través de... o moverse a través de la pared con la corriente en contra. Muy bien, las manos arriba. Esto es un atraco. ¿Qué tenemos en la mochila? Diario. ¿Hay algo en el diario? No, es el diario que hay en ese momento. Caches en tu mirada la noche de las películas. Nada, esto no tiene nada que ver. Y a ver, tenemos que venir aquí. Y tenemos que hacer el puzzlecillo. No sé si ir por allí o algo. This level, internally known as Find Nora, is quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes 10 minutos de juego. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. El flujo del agua. To go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side.
We mostly kept this mechanic Por lo general en esta mecánica de todo el juego, aunque se mantuvo la sección en la que nadas con Ellie, como Ellie hacia el acuario. Sí, la verdad es que sí, no, en ningún otro momento del juego se juega con esto. ¡Pam! Te comes la pared. Sube. Ya está, bueno, eso te lo diré yo de tu un rato. ¿Y ahora qué? Una puerta que no se podrá abrir, ¿no? When players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. Vale, the real sí. reason for this dead end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they've not been able Una to see tubería que when no... they were Claro, swept esta. past it on the way in. Aquí está el It's something camino, that was correcto. hidden from El view amarillo from the lo delata. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Claro, pero no podemos entrar en la puerta. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué tenemos aquí? Recursos. Pero te piensas que es la solución al problema, pero no. Te piensas que por aquí vas a salir y no. No hay ninguna salida. Hay que ir hacia allí. Oye, pues muy guapo. Qué ganas de largarme. Sí, sí, sí. Pero te quedas y te la une. Throughout the rest of the level, we also use light to indicate to the player that they were heading in the Lo right de la luz direction. es... At each turn, however, we block the direct route forwards. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings. Todo el rato es por aquí no, por aquí no. Todo el rato es por aquí parece que sí, pero no. We slowly introduce the player to consider climbing into Tuberías small más pipes pequeñas. and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to and Arriba y encourage afuera. the player to climb into Tube such arriba y small afuera. pipes that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not have recognised as a playable space, let alone the desired route they need to take. Arriba y afuera, Arriba y afuera. A ver, aquí, ¿qué dicen? We added a tiny space just to reward the player's exploration. La exploración del with a pickup jugador. item. And we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that we washed fillo de into the puta. sewers from the surface. El típico momento de recompensa por buscar y por meterte en rinconcitos. Hombre, si me recompensas con una botella, yo exploro lo que haga falta, Bien hecho, aunque luego lo eliminaran. Aquí otro túnel más pequeño aún. Aquí te tienes que arrastrar por cojones. We love the idea of making Ellie prone through a tiny dirty pipe in order to get out, Joder. as it was a great opportunity to use our prone mechanic. The unique camera Ten la setup was calma, created to Ellie. support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to maneuver in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused issues crawling around corners. Madre mía, cómo se Put habrá extra puesto de effort into the ropa. custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. Estará llena de mierda, no lo siguiente. Fijaos cómo se... parece que aquí habría la textura del barro, más detallada que esta, y se habría podido ensuciar de forma muy contundente. Pero es una forma de explotar las mecánicas de juego que tiene el personaje. Sí, te has puesto hecha una mierda, hija mía. Te has puesto hecha una mierda. In order for the player to feel cramped, claustrophobic, Hacinado, and desperate, encerrado, we've been desesperado. enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment, which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Ahí no. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing Bien and keep hecho. the level Hostia, qué from guapo. repeating itself. Que te jodan, universo. ¡Que te jodan, universo! Ya no es que te jodan Seattle. Fuck Seattle. Ahora es fuck universe. Esto imagino que han tenido que llamar a... Todo sitio de mierda para morir. ¿Habrán tenido que llamar a María Blanco para doblar esto? Porque no estaba en la versión final del juego. Otra vez. Originally, we had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. O sea, esto iba a ser un nivel submarino, pero como los playtesters no optaban por esta ruta,
pues para hacerlo todo más fluido decidieron bajar el nivel del agua. ¿Qué hay aquí? ¿Dos caminos? A ver, teóricamente el correcto es el amarillo, pero me llama la atención ese. A ver, primero voy a tocar esto. As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. Sí. A clicker that has sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. Vaya por Dios. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened. ¡Hostia! ¡Qué hijos de puta! Ultimately, we decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centerpiece of that experience. Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Querían convertir a ese chasqueador en una imagen de Joel para traumatizar más a Ellie. Sois un poco hijos de puta. A ver, yo vendría por aquí. Pero claro, aquí no se puede ir por a ningún lado, pero es un recurso más. Joder. ¡Hasta los huevos! We draw the player towards this pipe, as it is seemingly the route out of the tight space. Fairly soon, it is obvious that this path is blocked. Claro, ahí hay una salida. If the player goes all the way up to the bars that block the path, they are rewarded with a pickup, so this journey doesn't feel wasted. Hay una salida. It was important to encourage the player to try to progress along this path so that they would subtly be thinking of progress in Ya this tienes direction. que ir para atrás. We hint to the player that there is a bigger, new space beyond this pipe by showing the player the waterfall. This helps players consider the other route where they don't know how far the tunnel is or whether they'd make it. Me gusta el hecho de que te hacen ir hacia atrás, te hacen rectar hacia atrás. Y el camino correcto es este, el amarillo. ¡Puta mierda! Acaba desesperada, Mira los hongos, mira los hongos. Claro, ¿cómo reaccionas a un infectado que está aquí? Hay un chasqueador. ¿Cómo reaccionas si se despierta? Es que no puedes hacer casi nada. Hostia, qué guapo habría sido esto. Y encima ahora se acaba la linterna, como siempre. ¡Oh! Madre mía, Ellie está fatal. ¡Mierda! A comer. Muy bien, otra vez agua. Y aquí, y aquí hubiéramos llegado al final del camino. Que este es el final del camino que está establecido. Caese por la tubería aquí. Está la puerta esta escondida. Claro, esto ya es la versión final. Qué guapo habría sido. For the final section, we eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. Sí, bueno. An earlier iteration used the current that was shown at the start, a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. But instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Como en la versión final. Aquí imaginamos que también se mantiene lo de poder venir por aquí. Pero hay como más luz. Me da la sensación de que hay como más luz. ¿El hijo de puta este está aquí? Sí, ahora se despierta. Ven aquí. Come para. This is the first time we get to see stalkers that are embedded into the walls. Sí. So this optional room is a nice little early extra that the player gets if they Pues yo me lo comí mi primera we also partida. use the pickups to lure players over to be close enough to trigger the stalker's attack. This caused quite a few jump scares with user testers who played our game before its release. Yo esto me lo tragué, mi primera partida no lo vi. Pero estaba ahí. Y aquí ya podemos abrir la puerta. Esto es igual que la versión final. Y luego aquí el puzzle pues cambia. Puedes cruzar pero no vas a llegar. Aquí es el mítico ruido
que la gente decía que era un rey rata, ¿no? Y es un ruido blanco, es un ruido de la zona más. Y aquí, pues, si hacemos el puzzle, imaginamos que llegamos al mismo sitio. Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Esto es verdad que se mantiene la versión final. Aquí no hay que caer. Hay que agacharse otra vez. Que claro, ahora coge sentido. Todo esto de agacharse y tal, ahora coge sentido en sabiendo que querían hacer que el jugador pasara por sitios muy estrechos y que tuviera la sensación de estar en un sitio claustrofóbica, básicamente. De que tuvieran un poquito de claustrofobia, de estar en un sitio tan encerrado, tan oscuro, tan húmedo, tan mojado, tan todo, tan sucio. The last ladder climb is quite lengthy, and although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. Vamos, lo suyo hubiera sido que aquí encima la escalera se hubiera roto. Ya solo lo que le faltaba ya, que se rompiera. Uy, esto es algo...